Assalamu alaikum les amis. Ya Sidibé. 2019. J'espère que Aubé Sangoura fête là. Alaka Sangoura here chaya. Alaka hakli nyuma di bela jelema. Alaka be hakli sika herema. Alaka na ange na tabai. Alaka beki yere sakoyi. Alaka besra yela. Ne ko ma fe ka damne ne Sangoura la ka yele sa. Akacha ala fe ne ka baronu ni nga hakli jigula. Akara choko so basima do sigira mo chama na o. Akara choko mo chama fene diminendo. Akara choko mo chama fene hakli nyagaminendo. Mais ne ba fe ka jama hakli la fere do nimbi. Ne ta fe ka bitani je. Mais beka hakli la fere. Beka do yere kafo. Ningalontige kodo. Amasenga anjo au nyekoro. Amasenga wuli ka dugu mine ka ke ngalontige ka mo hakli nyagami. Ne kono ko ngalontige la yu ka ngalontige ka bawo. Ngalo fe nga anga tige aw nyo betige ra ka ba. Toro fe nga anga daun ka o bedara aw kan ka ba. Exploitation fe nga anga ke awna o kera awna ka ba. Mulubali yu take hakli ntaw yu take salabagato yu take yere nyabalu yu take beyi take sa au yere nyembala cho au bado choko beya take me ashima nafanya awi wallahi ashima nafanya awi neba fe au ka minke neba fe ni au slameu anka na da Qur'an dron kala nima anga New Testament kala na be fu mako Bible ye fly ou ba fo kele mako Ancien Testament no e Nabila Musa ka testament au ka Nouveau Testament kala no e Jésus Christ ka testament akwa Qur'an kala a bela jele ala kuma kai mais livre folo flani Nabila Musa ta ani Nabila Isa ta shetana yibolo do lula ka nyagami o de koso alisa ali ni arabu ye shetana ye mais encore be barka dawiye parce que o dusuku ma se ku nege u ka hasiriya ma se ka to u ka shia woloma ma se ka to u ye Qur'an nyagami u ma se ka Qur'an nyagami u haklimu soro o dusuku mu soro donc encore ni Qur'an pur soro mais ne ba fe jama be ki hakli jagabo aw ba hakli le jagabo Nabila Musa ka livre kono na be fuma ko Torah donc ko Ancien Testament jufu ko Nabila Musa sara mais ko masake benna olu ba fama ko le Messie ko le Messiah le Messie ko benale chrétien ko Jésus de kuye Messie. Non, je fous que non que Jésus était Messie. Jésus faut la mesara côté Messie. Mais mouna ou le coco était Messie. Tellement où y a fort, tellement où diminua parce que chrétien on peut faire que Jésus est Messie. Fou tara Jésus est confronté sera là. Ou quoi ma? Oh, ko est Messie, mais était en don. Jésus coco était en don. Et était en don. Ngaunye Nabila Ibrahim denye Jésus koko auto yi ni auto nyoye auto men Nabila Ibrahim ga barake donc yujo ukotukuni okuma mbe bara mna auto yewa OK ete aundon aunye ala denye ko Jésus ku makono ko te chie na okuye ala de au kumene don bao ne mana fosi fawiye ni ala ka kuma kante parce que ne ala de ne chi to ko Jésus kuma ko me ko ne be au don ko au te foye
aw y'aw fa den de Satan kɔni shetani k'aw y'o den de ko ne bɛ aw dɔn aw fa kun ye nkalontigɛla ye aw fa kun ye mɔgɔfagala ye kabini a ka ko daminɛ ne bɛ aw dɔn u dimi kojugu ko Jésus ma o la e kɔni tɛ masaya ye parce que an kɔni b'a dɔn an kɔni ma wolo furu an kɔni ma wolo jɛnɛya la anw si ma sɔrɔ jɛnɛya la o kɔrɔ ye di komi Jésus fa tɔgɔ ma fɔ Jésus fa dɔnnen tɛ Jésus fa kun dogonnen don donc o kɔrɔ ye ko Jésus tɛ yɛrɛ wolo ye donc olu y'o kɛ ka Jésus jaabi mais olu ma sɔn ka tugu Jésus kɔ olu ma sɔn ka tugu Nabila Isa kɔ parce que olu ko non ko masaya min fɔra k'o tɛ Jésus ye ok chrétiens fana ko di chrétiens olu bon donc juifs sigilen bɛ ka masaya makɔnɔ chrétiens fana ko di ko Jésus fagara ko mais k'a ma faga ko Jésus yɛlɛnna sanfɛ chrétiens fana sigilen don ka Jésus makɔnɔ diɲɛ chrétien bɛɛ sigilen don ko Nabila Isa bɛ segin ka na mais chrétiens fana ko n'a bɛ segin ka na k'a tɛ nale wajulikɛla tuguni dɛ non ko wajuli banna donc o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ k'i ka église labɛn parce que n'ale bɛ nana ni se ale ni biɲɛ de bɛ na a natɔ yɛrɛ il faut jeli bɛ suru biɲɛ nin kɔ donc olu fana sigilen don ka Isa makɔnɔ ko Isa bɛ segin ka na silamɛw ko di ne tɛ Afrique silamɛw t'a dɔn dɛ ne tɛ n baden silamɛw t'a dɔn dɛ parce que olu ko ne baden silamɛw ko de ko kira laban ye Muhammed Abdallah ye a tɛ ko i la yɛrɛ k'a fu u kɛrɛfɛ ko Muhammed Abdallah n'i ma sallah salim d'a kan hali k'a dɔ yɛrɛ ko Ala min b'o d'a ma n'a ka di Ala ye a t'a d'a ma yɛrɛ n'a m'a d'a ma aw bɛ mun kɛ Ala la mais u ko non n'i ye Muhammed tɔgɔ fɔ n'i ma sallah salim d'a kan u t'e lamɛn yɛrɛ tuguni donc ne yɛrɛ ko tɛ sa Muhammed bun Abdullah sallah salim ok mais silamɛ minnu kalannen don silamɛ scolaire o diɲɛ silamɛ minnu bɛ diɲɛ silamɛya diriger olu ko olu bɛɛ sigilen don ka Mahadi makɔnɔ Mahadi mais olu b'a fɔ arabukan na ko Mahadaya n'olu sigilen don ka Mahadaya makɔnɔ o bɛna kɛ jɔn de ye o ye jɔn de ye bɛɛ sigilen bɛ ka dɔ makɔnɔ juifs sigilen don ka Messi makɔnɔ chrétiens sigilen don ka Jésus makɔnɔ silamɛw sigilen don ka Mahadi kɔnɔ mais Mahadi yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye ko guide kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ tununen ou bien mɔgɔ min tɛ yɔrɔ dɔn mɔgɔ min b'i bila o ɲɛ ka yɔrɔ yira la mɔgɔ min b'i bila i ɲɛ ka yɔrɔ yiri la a bɛ fɔ o de ma ko guide n'i tununa ou bien n'i ye dunan yɔrɔ la min b'i guider min bɛ yɔrɔ yiri la mais ne b'a dɔn jɔn de mago bɛ guide la dɛ dunan de mago bɛ guide la ou bien dugulen tununen donc n'aw ma tunu mun n'aw mago bɛ guide wɛrɛ la mais est-ce que juifs sigilen don ka Messi min makɔnɔ ka masakɛ min makɔnɔ n'a masakɛ nana aw b'a dɔn cogo di parce que olu ye fɛn fɛn yira aw la o bɛɛ ye tubabu bilen ye mais hali n'a nana a bɛ na cogo di a mɔgɔlama de bɛ na wa a fiɲɛlama de bɛ na wa a munama de bɛ na Ala dun ko ten ko n'aw i komi aw ye mɔgɔ ye ni ne bɛ fɛn ci aw ma ne bɛ mɔgɔ de ci aw ma o ye olu ta ye chrétiens sigilen don ka Jésus makɔnɔ ka Nabila Isa makɔnɔ o chrétien o New Testament fɛnɛ na Ala ko komi ne aw ye adamaden ye ni ne bɛ ciden ci aw ma ne bɛ adamaden de ci aw ma donc bɛɛ bɛ ka mɔgɔ de makɔnɔ olu fɛnɛ bɛ ka mɔgɔ dɔ de makɔnɔ olu bɛ ka Isa segin ni makɔnɔ hali ni Isa bɛ segin a tɛ segin komi jinɛ o a tɛ segin komi wɔkulɔ o a tɛ segin komi fiɲɛ o a tɛ segin komi kulu a bɛ segin komi mɔgɔninfin de silamɛw fɛnɛ sigilen don ko ka Mahadi makɔnɔ mais n t'a dɔn ni Afrique taw y'o mɛn dɛ n t'a dɔn n'an ka wajulikɛlaw b'o fɔ dɛ mais ne kɔni bɛ kelen fɔ aw ɲɛna wallahi ni ne m'a fɔ k'i ta ye nkalon ye mais e ka diinɛ in a ye nafa min d'e ma
e de b'o dɔn ne kɔni b'a dɔn a ma nafa di jama ma ne b'a dɔn a ma nafa di jama ma wallahi a ma nafa di jama ma wallahi a ma nafa di anw ma donc mais silamɛw ta mahadi o fɛnɛ mɔgɔ de don adamaden de don mais mɔgɔ sugu jumɛn don n'a nana i bɛna dɔn cogo di ne y'o exemple da aw ma aw taara concert kɛ yɔrɔ aw tora concert la courant tigɛra guitare fɔra wulila o bolila ka don dugu jukɔrɔ ka ko bɛɛ kɛ ka don courant bon kɔnɔ ka ko bɛɛ kɛ courant mana basi fɔla wulila o y'a kɛ k'a seko kɛ a courant mana dɔnkilidala y'a seko kɛ courant mana bɛɛ y'i seko kɛ courant mana cɛ dɔ sigilen bɛ jama la o wulila k'a ka bɔrɔnin ta ka don a kɛrɛ la ka taa dugu ma o donna dɔrɔn a ma miniti damadɔ bɔ courant nana n'o bɔra wo la o aw b'o tɔgɔ wele cogo di ne bolo bɛɛ bɛ sin k'a fɔ o ma ten ko ko non ko nin ye courant baarala ye bɛɛ b'a fɔ o ma ko nin ye électricien ye ok ni bɛɛ b'a fɔ o ma ko ye électricien ye a tɛ fɔla a ma ko o sɛbɛnnen b'a ten kan o a ye baara min kɛ baara de y'a tɔgɔ da sisan ko nin ye courant baarala ye est-ce que aw bɛ ka o yɔrɔ faamu ok donc mɔgɔ i bɛ min f'i da la i t'o ye o i bɛ min kɛ ani min b'i dusukun na masa aramani ko k'ale b'i minɛ o de ma ne b'a fɛ de aw k'aw dusukun nettoyer parce que hali ni ne ko ka go e tɛ se ka foyi kɛ ne na o e da ye dɔrɔn k'i yɛrɛ tɔɔrɔ de donc o yɛrɛ tɔɔrɔba kun ye mun ye i tɛ jagoyadenya in minɛ dusukun na sa wa ne ye i kan to yen e k'i ka vie kɛ normalement hali ni e tɛ ne ka hɛrɛ fɛ ni ala b'a fɛ ka hɛrɛ di ne ma e seko ka dɔgɔ o la o donc i t'i yɛrɛ kungo jɔrɔ wa n'i y'i kungo jɔrɔ o da ka di la o da ka di ne yɛrɛ la bawo i tɛna miiri ne tɔɔrɔli la i tɛna ne tɔɔrɔli ɲɛɲini tuguni komi nin ye sankura ye ne bɛ n ka vidéo kɛla aw de kama ne bɛ n ka vidéo kɛla aw de kama a tɛ kɛla ko ne bɛna aw lagosi o de b'an ka mɔgɔw sɛgɛn n'i ye dɔnniya kɛ ou bien n'i ye kalan kɛ e kana wuli kana cɛkɔrɔbaw sɔrɔ kana musokɔrɔbaw sɔrɔ ni min b'i fɛ o y'u laban de tiɲɛ ni nkalon n'i y'a yira mɔgɔ la mɔgɔ min fari bɛɛ ma nɔgɔ fɔlɔ dɛ walahi a b'a ka hɛrɛ ta bɔ a la a bɛɛ ni ala cɛ a bɛ se ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na hali n'a tigi ma taa ekɔli la parce que nkalon mana fɔ a bɛ dibi don i ɲɛ la mais ni tiɲɛ fɔra a bɛ digi dusukun na fɔlɔ mais a bɛ tila k'a da yɔrɔ sɔrɔ i dusukun na ne b'a fɛ aw ka jateminɛ kɛ ne ka kumaw la dɔrɔn aw ka jateminɛ kɛ ne t'a kɛla wariko ma ne t'a kɛla sanuko ma mais ni aw fɛrɛla a bɛɛ ni ala cɛ ne bɛ fɛrɛ ne bɛ sawa ne bɛ nisɔndiya ne dusukun bɛ lafɛrɛ lagosili tɛ mais ne yɛrɛ b'a dɔn cɔ ni bɛɛ y'a ka baara kɛ aw bɛɛ kan k'a dɔn aw yɛrɛ ye k'a fɔ ko aw ka diinɛmɔgɔw m'u ka baara kɛ ko aw ka diinɛmɔgɔw m'u ka baara kɛ wallahi aw ye danna komi aw dalen don aw ka diinɛ ni bilama la cogo min na mais fɛn o fɛn ni nafa b'a la wallahi f'a nafa ka don a baara kɛbagaw kan n'a fɔra hasidiya o b'aw ka diinɛmɔgɔw de la nanfigiya o b'aw ka diinɛmɔgɔw de la jagoya kɛlɛ o b'aw ka diinɛmɔgɔw de la jagoya ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ o b'aw ka diinɛmɔgɔw de la masa aramani ne m'a dɔn kun min na anw donna nin dibifin na ne m'a dɔn kun min na anw b'a fɛ ka to dibifin na ala ne y'a fɔ aw ɲɛna ka bɔ jifuw ka livre n'o ye Tora ye ko ancien testament chrétiens ka Nabila Isa ka livre n'a bɛ fɔ o ma ko nouveau testament Quran n'a bɛ fɔ o ma ko Muhammad ka kuranɛ wallahi livre sabani nin ye anw ka histoire de sɛbɛnnen ye mais en avance minnu ye histoire nin fɔ minnu ye histoire nin di Muhammad ma wallahi c'est l'histoire en avance
ko kɛlenw tɛ ko tɛmɛnenw tɛ ko nataw de don san 25 ko nataw de sɛbɛnnen nin livre in saba kelen ye san 25 ko nata e de t'i yɛrɛ kalama o de kosɔn e tɛ sini ye o e tɛ se ka sini ye o mais e bolo ko Ala tɛ se ka sini ye wa ngale de sini da aye biye ale ye bi da aye kunun da mais ale bɛ sini dɔn ale livre nu ye sini de livre nu tɛ ko tɛmɛnen mais aw bɛ ka kɛ ko tɛmɛnen de o de bɛ ka to aw tɛ ka se ka bɔ aw yɛrɛ la o sinon n'i y'a kɛ bi ye n'i y'a kɛ sini ye k'a kɛ ko nata ye i b'a dɔ cɔ k'a fɔ ko non ko fɛn nataw don parce que a b'o de yira i la a b'o dɔrɔn 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 de yira i la wallahi baasi t'a la koyi n'i tununa n'i b'a fɛ k'i yɛrɛ ye i b'i dusukun dayɛlɛ f'i k'i dusukun de dayɛlɛ mɔgɔ si kana dusukun fermer n'i yadara o de ka go Ala ye o ko ne b'a bɛɛ dɔn o de ye sitanɛ perdi o de ye sitanɛ yɛrɛ o de ye sitanɛ perdi wallahi sitanɛ t'u hakili la k'a banna kaban ko ale ye kalannen don nin bɛɛ ye k'ale ye Ala deli Ala bato nin bɛɛ ye o de kosɔn ale yadara o ale t'a laban kɛra cogo di maa si kana yada ne ta tɛ yɛrɛ yira ye a ma suru yɛrɛ yira la ne ta tɛ barantanya ye a ma suru barantanya la ne ta tɛ vision tanya ye mais ne kɔni b'a dɔn ne baden dɔ ka hɛrɛ o tɛ foyi tiɲɛ ne ye n'o ma min ɲa ne o t'o tiɲɛ ne fewu parce que hali n'i kɛra waritigi ye i kana ne sɔn kɛ mais i tɛna na ne deli kɔni i kana ne sɔn mais fitinin min bɛ ne kun o na to ne kun bon mais n'i kɛra fantan ye Ala k'an kisi ni ko y'i sɔrɔ hali ne ma fɛn d'i ma ne na n ka mobili ta gansan k'an ka essence k'o la ka taa bɔ i ye ne bɛ perdi temps dɔ la o ne bɛ perdi warimisɛn dɔ la o parce que ne bɛ n ka wari don essence la k'an ka mobili boli ka taga b'u ye donc ne b'a fɛ Ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ lajɛlen ye min hakili la k'e ne t'e fɛ k'e kasa sama dɛ non c'est-à-dire temps de tɛ ne bolo k'a perdi mɔgɔ la maa min tɛ yeli kɛ tuguni maa min y'a hakili datugu maa min y'a dusukun datugu o ka temps tɛ ne bolo donc teri wɛrɛ si tɛ ne na non ne teri ye n yɛrɛ de ye ne teri ye n muso de ye ne teri ye n ka denbaya de ye mais ni min y'a dusukun dayɛlɛ k'a hakili dayɛlɛ k'a dɔn ko Ala ka dɔnniya k'a b'a di mɔgɔ ma de sitana tɛ se k'a fɔ ko n ye mɔgɔ min kalan Ala b'a ka dɔnniya di mɔgɔ ma de mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ min ka dɔnniya tigiya yira ka yada n'o ye donc ne ta y'o de mais n tɛna bi ta ni diya tuguni n bɛ bi ta nin to tan inshallah n y'a fɔ aw ɲɛna a tonnen de bɛ n bolo ne m'a daminɛ yɛrɛ parce que n'an taara dɔɔni n y'a sɔrɔ maliyɛnw na an bɛ se o mais comme maliyɛnw yɛrɛ ma wuli fɔlɔ olu ma b'u nɔ na yɛrɛ hali ka tɔgɔma yɛrɛ daminɛ ou bien ka tɔgɔma yɛrɛ kuma fɔ mais a ka ca Ala fɛ n'an tagara an bɛ se o mais n'an tɛ tagalen n'an ma wuli yɛrɛ o kɔrɔ se kuma t'an na Ala k'an ɲuman se salamu alaikum Yaya Sidibe peace and love bye bye.